कलार सम्मान रखी केते गुटी भारत मुद्रा प्रदान करिछन बड़ तांक अंग 64 व्याधि रोग पाप खंडन हो बोलम देख बार हरि बोल ठीक अच्छे फिल्म आई लव गामा ती छाड़ी कर गामा है काती लागि डाकलो बोली होए होए तुम डाके सुनी करी पिला देख तुम घर तो सनर दिउ छे ए मा तोर छप दा केना कलु ए बुआ का करछि रे सब दिन एको करू छ तमनी खरा मसिया बस्ता दुखन ढाबी दिछे ए बुआ बस्ता दुईटा ढाबी हां ओए गो काटा चलबा बोलु छ आज्ञा एडे बड़ खराती हे बस्ता दुईटा ढाबी दिछ बेले ई खराती घुम घुमी करे तोर पिला दुईटा रेकोटा पाचला पर बम लाल कर पाची को लेखन मां मुई केते होशियार लोक है कोणा भी दुईटा कर दिछे बाबा बने संबा दूती गो आज हो देखिली रे नबीन बयसी बाला आज देखिली रे नबीन बयसी बाला आज देखिली रे नबीन बयसी बाला आज देखिली रे नबीन बयसी बाला पाई थांती जेबे चंद्रमादनी की पाई थांती जेबे चंद्रमादनी की करी थांती गला माला आज देखिली रे नबीन बयसी बाला आज देखिली रे नबीन बयसी बाला रिमिक्स आज देखिली रे आज देखिली रे नबीन बयसी बाला आज देखिली रे आज देखिली रे नबीन बयसी बाला पाई थांती जेबे चंद्रबादनी की पाई थांती जेबे चंद्रबादनी की करी थांती गला माला आज देखिली रे आज देखिली रे नबीन बयसी बाला आज देखिली रे आज देखिली रे नबीन बयसी बाला दूर देखी मते कुरंगी नयने तारा तारा हई गला दूर देखी मते कुरंगी नयने तारा तारा हई गला
काखे कुंभगेनी लेउटी चाहते काखे कुंभगेनी लेउटी चाहते मदन शरद किला आज देखिली रे नवीन बयसी बाला आज देखिली रे नवीन बयसी बाला छुप गए सारे नजारे वो क्या बात हो गई छुप गए सारे नजारे वो क्या बात हो गई तूने काजल लगाया दीवान हो गई तूने काजल लगाया दिल में दुती गो काली मुझे जमुना कुल के जाइतिली धन काली लगन स्कूल छुट्टी होला ना स्कूल के जेतिनी स्कूल नहीं बोल बार स्कूल के नहीं जमुना कुल के जेते बेले जाइथिनी कुरंगी नयनी माने मोर राधामई के देखी करी मते केंता केंता लागी गला गो धन क्रांति बाती बाती लाई गला कलार सम्मान रखी 50 कोटी भारत मुद्रा प्रदान करिछन तांकर दुख जे सुख प्राप्त हो उलम दिगबार आ गोटे सुंदर भाव रे प्रश्न करिछन सखा क्या बोलेंगे कहां पर गोटे प्रश्न करिछन सेटा तमे पढ़ो এটা মুই পড়মি हाय हाय শ্রী হরি इनो श्री हरि लिखा है এটা মুই পড়মি আজ্ঞা হো যাহা লেখিଅଛ ତୁମେ ଓ ଆଜ୍ଞା ତାହା ପଢୁଅଛୁ ଆମେ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବ ଆଜ୍ଞା ରାଇଟ ହେଲେ ପ୍ୟାର କରବ ରାଧା କେ ହେଲା ଯେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ କୃଷ୍ଣ কৃষ্ণ কে পৃষ্ঠারে আছে রাধা কে ହେଲା ଯେ কৃষ্ণ কে মুড়িয়া মারলে যে কেতে পৃষ্ঠারে আছে राधा के हला जे मुंडिया माइले राधा के हला जे तो राधा के माने राधा के कृष्ण काहे लागी मुड़िया मारी थिली आ इटा केन समय रो कथा ई कथा को हबो बोइली संसखा देखी पारे नहीं रे बाबा मुके चिट्ठी दरकार ने दो बाबा मुके दूसरा प्रकार चिट्ठी हेले मु समले पास अरे राधा के मुड़िया मारला कहा के मुड़िया मारला हटा मेरे को मैरिज में याद आ गया गोटे दी थिला जे नहीं जाने प्रभु वाला के रखी तो वाला के रखी तो सखा मते पुष्टा तो मन नहीं पड़बा हां बाकी रे केन समयर कथा कहि देमी सखा के समय कथा हटा कुही देखो पुराण रो पुराण पढ़वा लोग मध्य केन पुष्टा रे काना अछि कहि नहीं पारन ए सदा हम कोई दो चाल तो बाकी केन समयर कथा बोले कहि देमी सखा 63 पृष्ठा 64 पृष्ठा एक नो सय तो कोई दो चल आज्ञा सुन सुन संत जन देई करी मन द्वापर जुगर कथा कर श्रवण धनु जात्रा निमंते अपुर आनिले कृष्णଙ୍କୁ ଯାଇ ଗୋପପୁର ଗଲେ 16 सहस्र ମଧ୍ୟରେ ରାଧିକା ଯୋଗୀ ବେଶ ହେଇଥିଲେ କରିଲେ ଅପେକ୍ଷା द्वापर जुगरे
ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାପୁରରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ହେଲା ହଁ ଧନୁ ଯାତ୍ରା ତ ଅକ୍ରୁରକୁ କଂସ ପଠେଇଥିଲେ କାହାକେ କି ଯାଇ ଅକ୍ରୁରକୁ ପଠାଲି ସଖା ହଁ ଅକ୍ରୁର ଆଣିଲେ ରଥର ହେ ଗೋ ଅକ୍ରୁରକୁ ପଠାଲି ଯ ରାମ ବଲରାମକୁ ଧରିକିରି ଆସ ଧାରି ଉପରେ ଆଣ ତ ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋପପୁର ଯାଇଛନ୍ ହଁ ଅକ୍ରୁର ଓ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆନବା ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ 16,000 ଗୋପ ନାରୀ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ बोले ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ हाँ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କାଁ ବୋଇଲେ क्या बोले ମୁଇଁ ଆସମିନି ଆସମି କହି ନି ପାରେ हाँ ବାକି ମୋର ପ୍ରେମ ଭାବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମର ପାଶେ ଥିବା ବୋଇଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲି ତ ଆଗେ ପୁଣି ରାଧା ମଧ୍ୟ ବାଟ ଗାଲିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ କାଣା କରିଥିଲେ हाँ ରାଧାକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ ଆଉ ବଂଶୀଟା ନେଇକରି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଗୋଧନ ରାଧାଙ୍କୁ ବଂଶୀ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଧନୁ ଭଗ୍ନ କରି ଯାଇଥିଲେ ଆହା ଏହିପରି ଜାଣ ଆଜ୍ଞା ହରି ବଂଶର ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କଲ ଆହେ ସୁଜ୍ଞ ଜନ ଦୁତି ଗो ତ ରାଧାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ମୁଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ ଏଇଟା ହରିବଂଶର କଥା କେତେ ପୃଷ୍ଠା କେତେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି ବୋଇଲେ ନି କହିପାରେ ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ କେହି ବି ପିଇ ନି ପାରନ୍ ସକା टंकिया ई कृष्ण जन्म पढ़ी छ ହଁ ହଁ सुकमुनि कहउछन्ति सुन परीक्षित तो आगे कहबे कृष्ण जन्मर चरित्र देवकी गर्भरे कृष्ण होइबे जन्म कंसरे गोपपुर जीवे भगवान मथुरा को आसी कंस मामु को नासिबे पुरा सुनसिरे ताको पाट जे बांधिबे हेन इटा टंकिया आगे टुआ दे देले कृष्ण जन्म भई मुई एबे तो सखा 50 टଙ୍କା के भी मिलवा अरे तो हमें मुखे मुखे घोती चाहे मुई तिरना कनेला कोटे आला आगो एथुकु उपाय करब न मने सुमरिबी धाता बचन इमा मन्दे मन्दे हची कहन्ती दुती आग मन्दे मन्दे हची कहन्ती दुती आर कह काहा पाता बोलु चमती माता पाछ तुजिबी आग कहिबी बचन बहिबी त मन कला कानु बापन गो आनी तुमको देबे काइब आगो श्रीकृष्ण बोलंती 16,000 मधुरे राधिका बड़े सुंदर आगो विशेष ओटे से राज तू हित आकाश कुतुते चला तू हित मोटे राज तू ये तो बोली हरि तुति काना धरि सजानी मोर दुति का गो हेले जाई तू भेटाई दियो गो सजन दुती सजनी भाई की कला कानु आपधन मोर राधा माई के अंडे वाला कि तुमको डाकी छे धन 16,000 गोप नारी मथरी मोर राधा माई ले अति सुंदर जे हत्ती लागिटा मते डाकलो मोर माई के देखला दिन मते केनता केनता लागी जुछि होय गो बाबू ई जदी राधार कथा मते आगनु जदी कहिती त बोले मुई दुई हाथ खसरी देती नहीं के मोहलिया के अरे बे हे राधा के तो मुई मकरो बोलछी मांकड़ा बोलसु मकरो अरे हे राधा के मुई समकटा बोलसी रेकटा बोलसु समकटा अरे हे राधा के मुई गोजामुंग बोलछी ए राधा के तो भगवंती दुती का बोलसु गोजा मूंग बोलती गोजा बिरी बोलती गोजा नाचना बोलती अरे नाचना ने बोला मीठा बोलती गोजा मूंगफली नहीं से नाचना पकना ने बोले खाली गोजा सांग मकरो के की अंत कथा वार्ता कहबा के जो धन सांग मकर के बोली कहि पारबो अचिना जना लोक ने कथा लागी नि पारन मोर माई के अंडा भगवती जो इला मी राधार पास के बोले नहीं छगो मामू क्या लगने राधा इटा हमर कृष्ण न हेसे इरा से केन के कुष्ट है मोर कृष्ण तो के अंत कथा वार्ता कहन ने नो मोर कृष्ण के देखबू बोले गुरु संगे समान भगवान लंगुटे से ने जाला मोर कृष्ण हाथ का देखबू बोले गोल गोल अच्छे ओ हटा तो तोर नोटू है जे हाथ मने गोल गोल थिबा एक्सरसाइज करू छी मोर कृष्ण तार मुंह के देखबू तार गोड़ के देखबू जे लाइन खमा खमा मारी अछि ए दे पचरो हाथ तो खमा छ लाइन खमा घंटा ना कहते चेता जे
লাইন ক্ষমা ক্ষমা বারিনি মোর জনতা জং হ্যাঁ তোর এন্তা আর মোর কৃষ্ণর তার মুখে দেখো বলে পান পতর বাদ দিছে পান পতর কেলে যতর খপর ঘর আর তার থুতমা কেনতা আছে মোর কৃষ্ণর থুতমাকে দেখো বলে ধনুষর এন্তা দিছে আর পিলারটা কেনতা আছে ই তার থুতমাকে দেখো বলে বনাছে কিরা রং লাবার দিছে দূরিয়ে দেখি দে যাহার দিহা টুপি মাছি লোককে কহছন বাছি বাছি মূর্তি কানা টুকে মাছি আছে মোর থুতমা নেই গো এন্তা ঘুইকিরা বলিয়া তোমার তো নাক গোটে জুড়ে আছে যে আজ নোয়াপালির গান লোককে পচরা গো 2 মান ধান ধরবা মায়া পর ঢমা নাকি মতে 2 মান ধান ধরবা বলছি মোর না এ দেখো গো নোয়াপালির লোক 2-3 নাক কেড়কি আছে দেখো এড়কি আছে গো এড়কি আছে মুই ফিকি দেখছি দিকে क्या गो हाथी कर बिकी तुझे देखता এই তোর নাক নিয়ে अच्छा एंता कोला जे खींची देला के बोलछे 85 गुटी कथा आगो ई दुती का पहिले आहे मोहनो आगो ई केउ दुती कुडा किलो आपण आगो ई दुती का पहिले आहे मोहनो केउ दुती कुडा किलो आपण आगो दुती को करो तुम्हें क्यों मानियो आगो ई बेचनारी बोली के मते जानिलो मते डाक देलो अरे सभारे कह बहन बाप धन लेका बिबी सरोहिन कृष्ण बोले केन दूती के डाकलो गोपपुरे 8टा दूती अछन 8टा दूती भीतर तमे केन दूती के डाकलो दूती के तमे क्या मन करसो क्या टाइम थिला क्या दिन थिला क्या बार थिला क्या नक्षत्र थिला तमे दूती के डाकी छ ई कथा जदी को आगो मूर्खर आगरे बेदर विचार अंध की देखे दर्पण आगो अति मूर्ख आगे गो कहिले की हेबो ई 7 खंड रामायण सजनी गो मूर्ख की पढ़े पुराण अरे रे मांकड़ा बन मध्य थाउ माता भगनी संगे श्रृंगार करू अरे न जानी मो संगे करू छु बादी रे हिन भकुआ मांकड़ो आगो कोले सत्यबाजी पड़ी अछु आजी आगो ई कोले सत्यबाजी पड़ी अछु आजी मांकड़ रे ई तोते बांधी करी देबे मारो आगो संभाळ प्रहार करूची कांड देहेत्र बाजिले हेबो खंड खंड गो छिड़ी जीव गंडी मुंड आगो एबे तो होई बुरुंड आगो न जानी मो संगे करू अछुवाद पुटकी ननी सिगना की तू तो केते सिखी अछु नाट गाड़ी मंत्र रे करिबी ठिया पाउचर पेटी गोटी करिबी आगो तहिरे तते भरी ग्रामे ग्रामे तते बुलाणो थिबी हां ई बजाइनो ना गप मुई पर नांग साहब ओ बो नांग सा हेले का करबो तुमके भोग लागले काना दबा जानसो गोला लौंडा उड़ दबा झाड़बो अरे बजाइनो ना गा दुनी गो आगो श्री कृष्ण बोले सुन रे सही आगो ललिता दूती को डाकिछि मुही आज सोमवार दिन लो दूती कार्तिक शुक्ल प्रतिपद तिथि आगो स्वाति नक्षत्र डिपुण दूती को मु साखी गो मान्य करू अछि मुई जेन दूती के डाकी छे तांकर ना हला ललिता कार्तिक मास थिला से दिन थिला सोमवार दिन स्वाति नक्षत्र लागि थिला आउ दूती के सखी बोली मान्य करसी बेले का बोलसी जानि छ काकी बोलसी गो आगो दूती को मु सखी मान्य करू अछि
ইততে বান্ধা পিকা হুচি দুতি কেলো তোঠারে বিশ্বাস অছি আগ হসিণ কহন্তি সে চক্রধর কৃষ্ণ দূতিকু গোসর ধামর আগ যে দূতি সঙ্গে মু করেছি প্রীতি আগ বেনি গোটি শিশু জন্মি অছন্তি গো আসি অছ কেউ দূতি তোর অষ্ট দূতি নাম গো বুঝাইলে ধরন টেকর গুড়াকে নিজে যদি হাত চহলে যাব বলে কেনতা হেবা সখা আগ তোর অষ্ট দূতি নাম গো বুঝাইলে ধরন ইতেবে হেবা প্রতি যুক্তি অষ্ট দূতি আসি অছ কেউ দূতি আগই আড়ে পর্বত সে আড়ে পর্বত মঝিরে পড়িলা শিষ্যা তোর প্রথম গুরুকু যাই পচারি আসিবু ই বাঘকু ছেকিছে মূষা বাঘকু ছেকিছে মূষা দুতি সহি কাটি দেবা তোর খুসা কাটি দেবা তোর খুসা দুতি সহি গোপপুরে অষ্টদূতি অছন তাঙ্কর না মানে কহ সে মানে কানে সেবা করুথিলি তাঙ্কর মধ্যরু কেন দূতি আসিছ কৃষ্ণ পাককে দেই কথা দেই কহ হয় গো মুই গুটে পছরে দেনি মুই তো চিহ্না জনা নেহি যে পছরে দে সেতি লাগি ভাগবতরে কহিলে সখা আপনা হস্তে জিব্যা ছেদি কেহু বা করিব প্রতিবাদী যদি টইয়া ধরিছ নিজে কাট চিরুছ আর নিজর গোড়কে নিজে কুটি হইছে বলে দোষ কাহার বুয়া ঝুকি বি যিবা ই তোর কথা পড়ি গলা জনা গন ধর কামা আর তোর কথা পড়ি গলা জনা গন ধর কামা মোর পিলা গো মোর সোনার কিয়ে পিতল কিয়ে সোনা কেতে চাহানি হে সুসুনা কোন বন বিনা জানি জানি হে সোহানা আর তোর কথা পড়ি গলা জনা গন ধর কানা বাবু গো আর তোর কথা পড়ি গলা জনা গন ধর কানা মোর বাবু গো মোর কানু রে কিয়ে পিতল কিয়ে সোনা হটে দে বাবু তোর না থিবা আকই দুতিটা বইলে আহে মোহন কহু অছি অষ্ট দুতির নাম আকই দুতিটা বইলে আহে মোহন কহু অছি অষ্ট দুতির নাম নাম আকই অরূপা দুতি যা স্বরূপা দুতি গো ই জ্ঞান রূপা দুতি জ্ঞান দিয়ন্তি দ্যন্তি প্রেম রূপা দুতি প্রেম করন্তি আকই চম্পকলতা দুতি চন্দন ছেড়া দিয়ন্তি চন্দন ছেড়ন্তি দিয়ে ধরি আনবো চন্দন ছেড়ন্তি নি বলবা চন্দন ছেড়া দিয়ন্তি মুই যে চন্দন ছেড়ন্তি বেলাকে টিপা দুটা রেডি করছি গা বলছি মা মানে 4 বজে এন্তা গোবর খরছি ছেড়া নে দেছ এন্তা ছেড়া দউଥିଲେ আগই পুষ্পলতা দুতি পুষ্প বিছান্তি কৃষ্ণ রূপা দুতি কুর্তা সাঙ্গে থান্তি গো ই সেবা করন্তি রাত্র দিন আরি স্বয়ং দুতি আটা মুই গমা ধই মোতে ডাকিল কি
ভিতরে মহিলি সংগতি রাধা কৃষ্ণଙ୍କର সেবারে মোর মত রাধা কৃষ্ণଙ୍କର সেবা করছ সখা আর গুটে পত্রামা সখা মদার কালা পচরা ছয়ে তুই তা কহি দেবু খোলা খোলা তুই তা ছাড়ি দেবু গুলা গুলা গপ নব ছইলা গ দুতি মো কষিও এলা নব ছইলা তুই তা কহি দেবু খোলা খোলা তুই তা ছাড়ি দেবু গুলা গুলা গপ নব ছইলা গ দুতি মো কষিও এলা कहतर आद्य जन्म केउठारु हेलु जन्म केउ परी हेलु जन्म आग माता पिता नाम कहब स्वामी नाम बुझाई देव गो स्वामी नाम बुझाई देव तोर केतेटा छुआ भला तोर केतेटा छुआ भला गप नव छइला गो तुती कसी होइला नव छइला यहाँ दे समलपुरी बीट आसबा कहां बोलबा ए गिरगिरा गिरगिता गिता गिरगिरा गिरगिता गिरगिरा गिरगिता गिरगिरा दुलकुता 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 गुला 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 गिल किदिन जरा किंचिन चल किदिन किंजा किदिन जरा किंचिन चल किदिन किंजा और बाहर ए तमर आद्य जन्म टिके कह आद्य जन्म रे काना थिलो पुनी द्वापर जुग रे काना रूपे जन्म हेलो तमर गान ना कायना थिला तमर माँ बापार ना कायना माँ बापा जदि अछन तमे बड़ ही थिबो बिहा ही थिबो गो धन तमर स्वामी ना के कहब स्वामी ना तो कहब जदि स्वामी अछन बोले पिला छुआ भी थिबे से पिला छुआ मने केतेटा बोले बाबू बाबू हिचे बोले बाबू बाबू केतेटा नोनी नोनी हिचे बोले नोनी नोनी केतेटा के काम करसन केड़े केड़े हेलेना सुसु मंदिर के सखा शिशु मंदिर तमर केतेटा छुआ पिला तांकर नाम मने काए का ना देइथिलो केन पुराण रे अछि केन गुरुंकर लेखा इटा टिके कहो हेती लागि मते डाकलो नै मुई डाके जगह है ताके को मुई तो सपोर्ट करू छ ई भी मते पालिया दर जो काई सपोर्ट न बुतुई सती लगी सखा मते छोट छोट छुआ मनकर कथा मने पड़ी गला ने मने ने पड़े ना हटा छाना रे पासली दे आ तो बिचरा छोटा उडा रे बसी छे खाता कथा केते बेले मने एड़े एड़े छुआ मने जेते बेले स्कूल के पाठ पढ़ी होतिले मास्टर आज्ञा मने कहानी सुनुथिले किंबा आंगनबाड़ी दीदी मने कथा रे केन ने जाने जे एड़ी छुआ बेल कर कथा नि मने काला गोटे शहरे थिले जे बुढ़ा बुढ़ी दुईटा पिटा पड़ाले तीनटा गोटे गोटे खेले ए कथा नै छे कहानी कहानी बोले सोना पिठा पुठी दुईटे हे कथा नहीं से कहानी ना हला दी लायन वर्सेस रेबी स्टोरी माइटा इंग्लिश कहानी है ओ इंग्रजी कहानी उड़िया जे बुझे नै बार-बार इंग्लिश बोसन के माने गुटे ठेकुआ और गुटे सिंहर कहानी की परि भाबरे त्रसासुर सीसा दिन गोला पानी खाई गोला पानी खाई की हो गोला पानी खाई देखो देखो
ବୁଲଇ କି ହଁ ସେଠାରେ ବୁଲଇ साहित्यिक भाषा रे कहसन त्रोसा माने हला सोस सीसा माने हला गोटे ठेकुआ अरण्य माने कहसन जंगल पोखरी माने हला वन तो गोटे जंगल रे ठेकुआ के सोस लागी छी से पीबा लागी वन गुट के देखा पई छी और पान पीबा लागी देखा जेतले जाउ छी ठेकुआ नि जानबा सने वन राजा सिंह अछि सिंह जेतले ठेकुआ के देखि दिजे सखा आहा एड़े बड़ छोट जीवटे पानी पीवा लगी होछि मुई टिके लुकी देसी ई जदी मत देखबा बेले तो हेंता मरी जीवा होइले आर सिंह केंता कले बड़ लोकर बड़ विचार सखा देख देख वन राजा केने बुद्धिवंत वृक्षर उहाड़े जाई लुचिला तुरित की हो लुचिला तुरित वृक्षर उहाड़े जाई लुचिला तुरित आहा देखो देखो वन राजा केने बुद्धिवंत केड़े बुद्धिमंत की हो केड़े बुद्धिमंत वृक्षर उहाड़े जाई वसिला तुरित पतिला तुरित की हो पतिला तुरित ठेकुआ पानी पुना टिके पी कर जो बोले और वन राजा सिंह जाई करी बड़ बर गस तले लुकी गेली अच्छा लुकी देली ठेकुआ धीरे धीरे कर जाई करी बन पाक के गला और पेटे पानी पीला पेट भीतरे गोटे कोना আছে যে পেটে পানি পিবা पेट भीतरे बोले गो तार थुतमाती आम आम कर पीला पेट भर पिला बोल पेट भरतु न पीला टिके झारी झुरा टिके हला बाहा बही के पीटी पुटा हला और बर गस तले के देखि करी का बोली छी निरे सिंह मोता देखि करी गस तले लुकु छु गम साले सिंह ठेकुआ ठेकुआ कहीं सिंह सिंह खाई ये पानी खाई ससा देखो सिंह को झुमकिला आहा सिंह को झुमकिला मते देखी बन राजा डरी पलाइया देखो भाभी करी ठेकुआ के नहीं गा लुकी देसी के पूरा पानी पुना टिके पी करी जो वाला के उल्टा ठेकुआ पानी पी कर सिंह के का बोलु छे मता देखि कर लुकु जोगा सिंह बोलु छे ठेकुआ ठेकुआ के सिंह खाई सिंहर गुटे गर्जन पाले जीव जंतु उनकर भागबार बाट मिले केंदा रे जेई कथा कहले जे हाँ तमर आद्य जन्मर कथा कह तमर माँ बापा के तमर गान ना काना तमर स्वामी ना काना पीला छुआ के देरा पे ताकर नाम न कह आगई दुतिका बइले आए मोहन कहू अछि मोर आद्य जन्म आगई दुतिका बइले आहे मोहन कहू अछि मोर आद्य जन्म आगई स्वर्ण सीता अटे मोहर नाम गो अच्च जरु जन्म जीवाई तो तारा तचुत अटे मोर गिरस्त अरे मोर आद्य जन्म गो मोहन ये मोर आद्य जन्म स्टॉप ट्रेन गाड़ी भागला बोलिया कहीं भागु छको धन दुतिका बोइले हिरंगा धर ब्रजपुर उठे मोर घर ब्रजपुर केन न थिला तमर घर भीतरे थिला ओए कोथा दे होएगो ब्रजपुर केन नथिबा का जानसो ओला बे नुआपाली नुआपाली
ଅଇଲା ଭାଇ ଯେନ୍ ପାଖେ ପାଖେ ଆଖେ ପାଖେ ଘର ନେ ଅଛେ ହେନ୍ତା ଗାଁର ପଡ଼ିଶା ଘରଟେ ଥିଲା ଗୋପପୁର ସାଇଡ ଥିଲା ସେଟା କୁହା ଯାସି ପୁରା ଜନଗର ବୋଲି ଓହୋ ଯେନ୍ଟା କଟାପଡ଼ା ହଁ ମାଝିପଡ଼ା ମାଝିପଡ଼ା ହାତୀପଡ଼ା ବାଘପଡ଼ା ଛତ୍ରିଆପଡ଼ା ଯେନ୍ ନେ ଅଛେ ଓ ଗୋପପୁର ଗୋଟେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଗାଁ ତାହାକେ କହସନ୍ ବ୍ରଜନଗର। ଜନଗର ଆଗ ଇ ଦୁତିକା ବଇଲେ ହେ ରଙ୍ଗାଧର ବ୍ରଜପୁର ଅଟେ ମୋହର ଘର ଆଗ হে ସୁରେଶନ ପିତା ଗନ୍ଧର୍ବୀ ମାତା তোর মা গন্ধরি গন্ধরি নেছে মোর মাকে গন্ধি বলছি গন্ধর্বী আগই সুরেশন পিতা গন্ধর্বী মাতা আরি মো নাম ওটে তুতি কাতি বিপতি নীলতে লবণ হতে বৃন্দাবনরে বৃন্দাবনরে আগ দুইটি সন্তান হইছি জন্ম কাঁ কাঁ না তা করনা আর উদ্ধব যে কল্য কারণ দরবলা মতে হেলা দুইটা পিলা যদি তোমার মনে পড়াতে নাহি গুপ্ত ভাগবত দেখিব যাই আগ 11 অধ্যায় 72 পৃষ্ঠা এ পদ খুঁজিলে পাইব সেঠারে ইদই তারি হেলে জয় দেব হতিয়ারি ইদই তারি হেলে জয় দেব হতিয়ারি ইদই তারি জন্মগ্রহণ করেছিনি গো বাবা আর গুটে কথা পছরামি আর গুটে কথা গো বাবু গো কাଣା মতে পচরাব আকো ই ভাগবত মতে গোবিন্দ 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 লেখিলে তিনি ভাগবত মতে গোবিন্দ 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 লেখিলে তিনি এতিনি গোবিন্দ বুঝাই কহেব এতিনি গোবিন্দ বুঝাই কহেব শুনিবে মা ভৌণী কলা কানু শুনিবে মা ভৌণী লাগি ভাগবতে ভাগবত কাহিকি লেখা আছে ভাগবতে কাহিকি গোবিন্দ গোবিন্দ তিনটা গোবিন্দ লেখিছ সে গোবিন্দ মানে কিয়ে কি মতে যদি বুঝেই দেব মোর মন কে যিবা মইলে সিধা রাধা কে আনবে রাধা তোকে সফল গুটকা যেনটা বি জানা ইচ্ছা করি পা ভাগবত মধ্যে গোবিন্দ 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 কাহিকি প্রথম পেজরে লেখিছে গোটে গোবিন্দ লেখি দিতেলে গোবিন্দ পদু জরুজি মকটা বল দিতেলে নিহিতি তাই যে গোবিন্দ গোবিন্দ তিনটা গোবিন্দ কাটি লাগি লিখলে সে গোবিন্দ মানে কে যদি বুঝে দেব বলে ঠিক আছে না কে আগ প্রথম গোবিন্দ নিজ মাতা পিতা দ্বিতীয় গোবিন্দ গুরু তৃতীয় গোবিন্দ গো বুঝাই কহুছি জ্ঞানময় কল্পাতার সজনী রে তুমতে কেতে পচারু শত্রুতা করু
করুছ প্রথম গোবিন্দ হলে যে জন্মদাত্রী মাতা পিতা, দ্বিতীয় গোবিন্দ হলে গুরু, তৃতীয় গোবিন্দ হলে স্বয়ং নিদা বিষ্ণু নারায়ণ গোধন। সেতি লাগি কা বলে ই গোবিন্দ 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 পদু গলুচি মকরন্দ, সে মকরন্দ পান করি হেলে তরিলে ব্রজনারী, সে ব্রজনারীঙ্গ পয়রে মন মদহু নিরন্তরে, মন নিরন্তরে তাউ হায় কৃষ্ণ বলি জীব যাও, হায় কৃষ্ণ বলি যাও জীব মতে উধর মাধব। ସେଥିଲାଗି ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ, ହରିବଂଶର ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ। ଭାଗବତ ଟିକେ ଆଉ ହରିବଂଶ ଟିକେ ଟିକେ ଅଲଗା। କେନ୍ତା ଭାବରେ ଏ ମନ କୃଷ୍ଣ ଆଶା କର ଭବସାଗର ହେବୁ ପାର, ବୁଣିର ମୋର ଭବ ଜଳେ কৃষ্ণ সমরি নৃত্য কলে, অমূল্য জীবন সম্পদ কাহু পাইব কৃষ্ণ পাদ, এণু মো মন বোলাইলা কৃষ্ণ দর্শন পাইলা, সুজনে সুর মর মতি তুমক ন ছাড়ু কৃষ্ণ প্রীতি, সুজনে বৃন্দাবন বস কৃষ্ণ চরণে হুয় দাস। ସେଥିଲାଗି କାଁ ବୋଇଲେ ଧନ କଲି ଯୁଗେ ନାମ ଏବଂ କର୍ମ ବଡ଼, କର୍ମ ଆଉ ନାମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ନାମ ଟିକେ ନେଇ ଧରଲେ ମୁକ୍ତି ନାଇଁ ନ, ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ କର୍ମ ନି କଲେ କେନ୍ ଖାଇବା ଲାଗି ନେଇ ଦିଅନ୍। ସେଥିଲାଗି କାଁ ବୋଇଲେ ସଖା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, হরে রাম 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 হরে হরে। এ মহামন্তর কলি যুগে সার, এ মহামন্তর কলি যুগে সার, সর্ব পাপ তাপ হরে, সর্ব পাপ তাপ হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। ଦୁତିକ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜର ମନଟାକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଦେଖି ଭକ୍ତି ଭାବଟା ଦୁତିକ ଯଧନ ମୋର ମାଇ କେନ୍ ଦବ ଯ মা পিলা তো ঘাঁটি দউছে দেখো। জগদূতি যাও বহন হো, জগদূতি যাও বহন, জগদূতি যাও বহন হো, জগদূতি যাও বহন, কহিবু মাইকে আনি বুড়াইকে, কহেবু মাইকে আনি বুড়াইকে, পঠে নন্দন নন্দন জগদূতি যাবন হো, জগদূতি যাবন।
দিনে দেখে দেলি যমুনার কুলে মায়ন গাধু দিলা ঘাটে বসি পুরোদা জড়িত দেখি করি দুতি মুলকি মুলকি দেলি মুই হসি আগসে চন্দ্রবাদনী দেলাকে মোহনী মন মোর হেবু আছে ঘাড়ি ওর পায়ের মতে নাই রুতুছে গো লাগুছে গো বিষ খাইলা পরি যা ধন কথা মান যা ধন কথা মান শ্যাম মাগে চরণ জাগতুতি যাব ও জাগতুতি যাব জাগতুতি যাব দুতি গো জগধন শ্যাম নাগর হে এবে হইব নাহি শ্যাম নাগর হে হই
রঙ্গিনী দুতি মোহর গলার হার সবিতা বন্ধু সুতাকু দেবু গো দুতি দেবু গো প্রেম পতর যাই তু কহিবু নহিলে আনিবু গো নহিলে আনিবু কানু দেইছম চিঠি পতর সঙ্গিনী রাস রঙ্গিনী দুতি মোহর গলার হার সবিতা বন্ধু সুতাকু দেবু গো দুতি দেবু গো প্রেম পতর केन के রাধার ঘর কে ए मा मोर के काम মতে সাইন দে বলিছে গো অন্ধারতি ডর লাগছি जे फोकट दे जीवी ना के আর তোতে সে কানা দামি ए पिलार काम कर जिमो ওই बोले पैसा पतर कथा बताई चुकेन ती फ्री ने जीवट পয়সা বলে জিপ কে লমা দউছে হাতে ए मा কিন্নর পয়সা পটান ए मा फ्री ना तो मैं भात नहीं खेना रे बेड़िया रू मोर मां के कोसी बाबू रे खेया बोले 50 ने दवा तो मैं नहीं खेम নিছি 3500 উঠেছে কাহাকে নাই কইব তোর মোর কথা है केते सग पढ़ाटा के लुका छेपी कथा 3500 ए 3500 के पटे छु जाटा पोसाबा या आधा घंटा नहीं लगे का आधा घंटा नहीं लगे कौन काम करू करू पैसा तो आगो बहाना छी जे हे भितरु मोते केते देउ पुता তোতে কানা দামি টয় 150 দামি চা केते देउ 250 ओए रे बेड़ी 250 घर न मुई ने 1200 के जेन गा के पहुंचत ता पर्यंत होय होय कम से कम 500 रु 600 पते एंती यू मु एंती फुक्सी दे ता घिची घिची के फुकी दउ छु बोल घिची घिची के खर्चा करसी हां देख घर न बाहर न जे केते जगह केतेटा मजा पियानी देखु छु तो नहीं सब কথা हो एंती खर्चा हसी जे आ टोया कोडेटा बढ़ा नहीं नहीं जदी 3500 के पटे छु गो हां नोट नोट 3000 महीने भी चिलटा 500 तीने बोले देख देख ई मेहनत करे मुर्गी और फकीर खाई अंडा मेहनत मुई करमी और अंडा पी खाए क्या मेहनत कर नहीं नहीं तोर क्या मेहनत अच्छा तोर क्या मेहनत तोर का मेहनत है मोर गाड़ी चारे पाटीर पिलाए बोली कि लोमो छे जे 5-4 सब नहीं कम तोर क्या मेहनत मोर गाड़ी जीवा मोर मोटर जीवा मुई ड्राइवर मुई तेल पकाबी मुई चलाबी ती पज बाटके लोट की थी बार भल करे धरी थी मुई गाड़ी चलाले हपरिया बोलिया चला नहीं ठीक एती मैनेजर पारे घुट के फाड़ी देनी जे चलो भाई भल से धरी थी बेले कांता की मैं बोले थोर गोडे रेपुरिया स्टाइल मार देनी मोर कानिया के बसे तीन अच्छा अच्छा जानता स्लोपिंग बोली नहीं जानी ना यूं मारी देनी जे तो मोर कोनी छिटकी करे पड़ला जे तार सास मोर सास करे रखी दी छे ओटा बने हेले तो आनबी नहीं हेले नहीं एंता ये तार माने ती तोआ पैसा किछि सहयोग नहीं करबा नहीं मुई का सहयोग करबी सही टी परिवार मुई सहयोग करबी अति चला लत्ती पड़ा लुके से पड़ला सही पड़ला अच्छा किने पड़ी मुई ने पड़ी मामू का एरा बोल लोग पड़ी जेवा जे एटा कार गाही मचाल जी मा ई चंदन माखिले गोरा होई जीव की